জয় জয়তে 22তম রংজালি বৈশাগু পর্বর আজি প্রথম দিন আমার হাওড়াঘাট তিনিআলি আঞ্চলিক অগ্রণী বড় সংগঠন সকলো মিলি পেলাই যি রংজালি বৈশাগু পালন কৰিছে। এবার 22তম আমার আজির প্রথম কার্যসূচী মতে আমার রাতিপুৱা গেট উদ্বোধন করেছে আমার আফসুর প্রাক্তন সভাপতি গোলাপ বাগলারি। ইয়ার পিছত পতাকা উত্তোলন দীনেশ নার্জারিয়ে করলে, তারপিছত আমার মহেশ্বর বসুমতারিয়ে আমার এই শহীদ তর্পণ করলে, তারপিছত আমি ব্রেকফাস্ট করিলো। ইয়ার পিছত আমি আমার খেল ধেমালি যেটো আইডিয়া আছে আমার খেল ধেমালি ভলিবল, কাবাডি, রশি টানা, দৌৰা আদি কৰি সকলো খেল গোটেই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে চলি আছে। অহাকালিও ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ ভলিবল কাবাডি ফাইনেলটো হ'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, আৰু মাৰাথন ৰেচ হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি হৈ আছে হ'ব। গতিকে অহাকালি আমাৰ অপেন মিটিং লগতে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান হ'ব 12 বজাৰ পিছত। গতিকে আমাৰ আলহীবিলাক ধৰক আমাৰ হাওড়াঘাট LACৰ MLA লুনসিং তেৰং ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। লাহিনৰ আমাৰ বড়ো EM বিলিমন খাকলাৰী দেৱক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ বড়ো অগ্ৰণী সংগঠনৰ সকলো সংগঠনৰ বিষয় বিভাগ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ দিনটোত সুচাৰুৰূপে পাৰ হৈ গৈছে। কালিও যাতে আমাৰ সন্ধিয়াটো আমাৰ কিবা আছে, আজি মানে বড়ো নৃত্যবিলাকৰ কম্পিটিশ্যন আছে। অহাকালি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব। গোটেই যি এই আজি প্ৰথম দিনত যেনেকৈ আলহ মালহেৰে আমাৰ সকলো বড়ো গাঁৱৰ ৰাইজে 18খন গাঁৱৰ পৰা আহি প্ৰতিনিধিবিলাকে আহি খেল ধেমালি উপভোগ কৰিলে আৰু খেলিলে, অহাকালিও যাতে তেনেকৈ হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আমি गिबियावनो खौरां मेलनिसिम साबायखर बावग्रोबाय। दिनै 9 मे दिनैनि 9 मे सानाव जोंनि हावड़ाघाट तिनिआलि दखरानो दिनै 22थि रंजालि बैसागु फालिनाय सान। जोंनि बे रंजालि बैसागु फालिनाय सानखौ जों हावड़ाघाट तिनिआलि दखरानि सिङाव थानाय जोंनि गरजगा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जों लानाय जादों। बे जोंनि हाबाफारिया जों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। जोङो दिनैनि बे साननै हाबाफारियाव जोङो गिबियावनो जोङो फुंबिलि समाव जोंनि जन्थु गेट ओपनिं खालामनाय जों बे हाबाफारिखौ मावलांबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव जों फिरफिला बिरहोबाय। बिनिफ्राय जोंनि जि हाबाफारियाव जों गेलेमु आयदायाव जों गिबियावनो भलिबल आरो लोगोसेनो काबाडि आरो लोगोसेनो बायदि दुरुं बोनाय माखासे बायदि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेयाव जोंनि बे दखरायाव जोंनि 18टा गामिनि जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जों बे फालिनायाव जोंनि 18टा गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासैबो ज'यैनो लैहोर फैनानै दिनै जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ मोजाङैनो फालिनो जों साक्सेस जादों। दिनै गिबि सान, दिनै बे गिबि सानाव दिनै गिबियावनो जों मोजाङै फालिनो हादों। जों बहुद मैखोमैनो जों मोजां नांदों। जोंनि दखरानो मोनफ्रोमबो जोंनि हावड़ाघाट तिनिआलि दखरानो मोनफ्रोमबो आफाद खौसे जानानै जों प्रति बोसोरै दिनै जों रंजालि बैसागुखौ जों फालिनाय जायो। दिनै गिबि सान, बे गिबि सानाव जोंनि जि हाबाफारि दंमोन आं सिगाङाव बुंखाबाय। बेनिखायनो आरोबाव जोंनि जोबथा दा दंबावो। गाबोन फैगौ जों माखासे आरो हाबाफारियाव जोंनि जोङो जे प्रग्रामाव लादों, जों माखासे जों गेवलां मेल लादों। गेवलां मेलखौ जों 12 बाजि रिंगायाव लादों। 12 बाजि रिंगायाव जोंनि आलासि महरै जोङो जोंनि दिफु समस्थिनि जिथु MLA बिथां दाखालिसो देरहालांनाय बिथांखौ जों इनभिटेसन चिफ गेस्टआव लेंनाय जादों हावड़ाघाट समस्थिनि। बेनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि जोङो फरायसा आफादनि, कसारि समाज आफादनि, हारिमु आफादनि, आबोब आफादनि गासैबो जों जिल्लानिफ्राय लेंनाय जादों गाबोन अपेन मिटिंआव। आरो लोगोसेयैनो जोंनिनो लांहिन समस्थिनि जोंनो EM सार बिथां बिलिमहन खाख्लारि बिथांखौबो लेंनाय जादों गाबोननि जिथु गेवलां मेलाव। बिनिफ्राय
जों खोब मैखोमैनो जोंनि गासैबो 18टा गामिनिफ्राय जोंनि बे दख'रायाव जे रंजालि बैसागु हाबाफारि लानायाव बयबो खौसेयैनो फैगोन मिजिं थिबाय आङो आरो साक्सेसै मोजाङै जालांगोन होननानै आं दिनैनि बे खौरां मेलाव आं बेखौनो फोसावनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों। बाग्लारि आखाइ खबस्रांना होनाय गोसार गोथै दावगानानै फैनानै हास'खांब्ला आखाइ खबना होनाय दे दानिया बयबो जोंनि बे आरोबाव बोसोनगिरि बिथां जोंनि हावागाथि जिउ सोलेरा सोरगोआव थांनानै जाहाथे जायगा मोनो जाहाथे बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बे दिनै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ पार पुखुरी पार पुखुरी पुखुरी पार पुखुरी पार पुखुरी पार 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 पुखुरी पार पुखुरी पार पुखुरी पार बे काबादि बादायलायनायाव 2,000 रां एबा 2,000 बे बान्थाखौ होगोन जोंखौ गोजोन होदों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर